जय जगन्नाथ माय डियर फ्रेंड्स ओडिशा बुक यूट्यूब चैनल को मु तुमको स्वागत जनाऊँ। आज आम दशम श्रेणी माध्यमिक व्याकरण बहिर वाक्यर प्रकार भेद संबंध में आलोचना करवा। प्राय आम देखा दशम क्लास ओडिया ग्रामर एवं इंग्लिश ग्रामर एकापरी, तेणु आम ओडिया ग्रामर को इंग्लिश ग्रामर सहित रिलेट करवा शिखा एवं गोटे गुड़ी रे दुईटी शिकार करवा। देख वाक्य विचार विषय वाक्यर प्रकार भेद संबंध में आलोचना करवा बा इंग्राजी रे टाइप ऑफ सेंटेंस। टाइप ऑफ सेंटेंस तुम दशम क्लास बहिर इंग्राजी ग्रामर रे अछि टाइप ऑफ सेंटेंस। वाक्यर प्रकार भेद वाक्य होउछि उपयुक्त अर्थबोधक पदसंहतिर उपयुक्त समाहार। वाक्य कौन? वाक्य होउछि उपयुक्त अर्थबोधक पदसंहति र उपयुक्त समाहार, सठिक भाव में तार समाहार थिबो एवं उपयुक्त अर्थबोध करुथिबो सेही पदसंहति गुड़िक मिसिले वाक्य हुए। आमे पढ़ीछु पूर्वरु। गठित वाक्यर रूप पदसंहति दृष्टि निर्धारित हुए। गठित वाक्यर रूप क्यों दृष्टि निर्धारित हुए? पदसंहति दृष्टि निर्धारित हुए। गठन कला और प्रकार्य उभय दृष्टि वाक्य दुई प्रकार। गठन कला दृष्टि एवं प्रकार्य दृष्टि वाक्य को दुई भाग में विभक्त कराई। उभय को मुख्यतः कौन कह जाए? वाक्य रूप कह। उभय को मुख्यतः वाक्य रूप कह। वाक्य रूप ताहले केते प्रकार? दुई प्रकार। गोटे हला गठनात्मक रूप एवं आउ गोटे प्रकार्यात्मक रूप। दुई प्रकार रूप। गठनात्मक रूप को चारि भाग में विभक्त कराई। सरल वाक्य, यौगिक वाक्य, जटिल वाक्य, मिश्र वाक्य। प्रकार्यात्मक रूप को विवृत्ति सूचक वाक्य, आदेश बा अनुरोध सूचक वाक्य, प्रश्न सूचक वाक्य, विस्मय सूचक वाक्य एवं नास्ति सूचक वाक्य रे परिणत कराई। सरल वाक्य को आमे इंग्राजी रे कौन कहू? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस। यौगिक को कंपाउंड सेंटेंस। यौगिक को कंपाउंड सेंटेंस। जटिल को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यौगिक को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को, किंतु मिश्र वाक्य इंग्राजी रे नाही देखिबा को आमे पाउनी। प्रकार्यात्मक रूप विवृत्ति सूचक बा इंग्लिश रे आमे कहू इंग्राजी रे डिक्लारेटिव सेंटेंस। डिक्लारेटिव सेंटेंस। डिक्लारेटिव सेंटेंस। डिक्लारेटिव सेंटेंस। आदेश बा अनुरोध सूचक वाक्य को इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस। प्रश्न सूचक को इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। विस्मय सूचक को एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। नास्ति सूचक वाक्य को नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कहो। नेगेटिव सेंटेंस कहो। ताहले आज आमे पढ़िबा गठनात्मक रूपर सरल वाक्य। सरल वाक्य बा सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस विषय रे आमे पढ़िबा बा सरल वाक्य। गोटिए मात्र समापिका क्रिया थिबा वाक्य को सरल वाक्य कहा जाए। समापिका क्रिया जो वाक्य रे गोटिए मात्र समापिका क्रिया थाए ताहा को सरल वाक्य कहा जाए। इंग्राजी रे जो सेंटेंस रे गोटिए मात्र फाइनाइट भार। फाइनाइट भार माने कौन? समापिका क्रिया। फाइनाइट भार गोटिए जदि थिबो आमे ताहा को सिंपल सेंटेंस कहू इंग्राजी रे, किंतु एठारे समान जिंस गोटिए मात्र समापिका क्रिया थिबा वाक्य को सरल वाक्य कहा जाए। उदाहरण गोवर्धन दरिद्र मानक सेवा करंती। सेवा करंती समापिका क्रिया। एई क्रिया रो
ବାକ୍ୟର ସମାପ୍ତି ଜଣା ପଡୁଛି ତେଣୁ ସେବା କରନ୍ତି ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ନମିତାକୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଏଠାରେ ଅଛି ତେଣୁ ଏହା ସରଳ ବାକ୍ୟର ଉଦାହରଣ। ନମିତାକୁ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ତେଣୁ ଏହା ସରଳ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରଣବ ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଅଟେ ଏଠାରେ ଉଭୟ ଅଛି ତେଣୁ ଶିଳ୍ପୀ ଅଟେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ହେଇଥିବାରୁ ଏହା ସରଳ ବାକ୍ୟର ଉଦାହରଣ। ଆମ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି ଏଠାରେ ଉଭୟ ଅଛି ତେଣୁ ଅଟନ୍ତି ସମାପିକା କ୍ରିୟାର ଉଦାହରଣ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଅଛି ଅଟନ୍ତି ତେଣୁ ଏହା କାହାର ଉଦାହରଣ? କେଉଁ ବାକ୍ୟ? ସରଳ ବାକ୍ୟର ଉଦାହରଣ। ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟିରେ ଶିଳ୍ପୀ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପରେ ଅଟନ୍ତି ସଂଯୋଗ କରାଯିବ। ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱୟରେ ଅଟନ୍ତି ଉଭୟ ଅଛି। ଆମେ ପଢ଼ିବା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ବା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ବା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ବା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଓ ମାତ୍ର କିନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୃତି କୋଅର୍ଡିନେଟର ବା ଅବ୍ୟୟ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯିବା। ଏଠାରେ କମା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରେ। ପବିତ୍ର ପହଞ୍ଚିଲା, ସୁଷମା ଆସିଲା ଓ ଉଭୟ ମିଶି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ। ଓ ଏହା ଗୋଟିଏ କୋଅର୍ଡିନେଟର ବା ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ତେଣୁ ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ଲାଗିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ବାକ୍ୟଟି ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ କମା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ପବିତ୍ର ପହଞ୍ଚିଲା, ସୁଷମା ଆସିଲା ଓ ଉଭୟ ମିଶି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ। ଓ ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟିକୁ ଯୋଗ କଲା ତେଣୁ ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ଥିଲେ ଆମେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଜାଣିବା। ଯେମିତି ଇଂରାଜୀରେ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ବଟ୍ ଅଲ୍ସୋ ଏସବୁ କୋଅର୍ଡିନେଟର ଲାଗିଥାଏ। ବଟ୍ ଅଲ୍ସୋ, ନାଇଦର ନର୍, ଆଇଦର ଅର୍ ଏସବୁ କୋଅର୍ଡିନେଟର ବା ସଂଯୋଜକ ଲାଗିଲେ ଆମେ ବାକ୍ୟଟିକୁ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବୋଲି କହୁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏଠାରେ ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ଅ ମାତ୍ର କିନ୍ତୁ ଏବଂ ଏସବୁ ଲାଗିଲେ ଏସବୁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଅଂଶ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶ ମିଶି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ହେଇଛି ତେଣୁ ଏହା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟର ଉଦାହରଣ। ମନୋଜ ଶ୍ରେଣୀରେ ବସିଲା ମାତ୍ର ପଢ଼ି ପାରିଲା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ଏହା ଲାଗିଲା ଅବ୍ୟୟ ଲାଗିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ମନୋଜ ଶ୍ରେଣୀରେ ବସିଲା ଏବଂ ପଢ଼ି ପାରିଲା ନାହିଁ ବାକ୍ୟର ଦୁଇଟି ଅଂଶକୁ ଯୋଗ କରୁଛି ତେଣୁ ଏହା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟର ଉଦାହରଣ। ମା ଭଲ କରି ଶିଖାଇଲେ କିନ୍ତୁ ବବିତା ରୋଷେଇ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଏହି ଅବ୍ୟୟ ବାକ୍ୟର ଏହି ଦୁଇଟି ଅଂଶକୁ ଏକାଠି କରୁଛି ତେଣୁ ଏହା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟର ଉଦାହରଣ। ଶିକ୍ଷକ ଡାକିଲେ ମାନସ ଏବଂ ସୁରେଶ ଗୀତ ଗାଇଲେ ଏବଂ ଅବ୍ୟୟ ଏହି ପଦର ଦୁଇଟି ଅଂଶକୁ ଏ ବାକ୍ୟର ଦୁଇଟି ଅଂଶକୁ ଯୋଗ କରୁଥିବାରୁ ଏହା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟର ଉଦାହରଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ବା ଇଂରାଜୀରେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ମାନେ ଦୁଇ ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ପରସ୍ପର ସାପେକ୍ଷ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ। ଦୁଇ ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ପରସ୍ପର ସାପେକ୍ଷ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱୟରେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୁଏ। ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ ଏମିତି କହିପାରିବା ଦୁଇ ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ କ୍ଲୋଜ୍ ବା ଖଣ୍ଡ ମିଶି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଦୁଇ ବା ଦୁଇରୁ ଅଧିକ କ୍ଲୋଜ୍ ଥିଲେ ତାହା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଦେଖ ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଆଗ ଓଡ଼ିଆର ଉଦାହରଣ ନେଇଯିବା। ଅଜା ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ ଘରେ ରତନ ଥିଲା। କେତୋଟି ବାକ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ଅଛି? କେତୋଟି ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ଅଛି? ଦୁଇଟି ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ଅଛି। ଅଜା ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ ଘରେ ରତନ ନଥିଲା।
ସେତେବେଳେ ଘରେ ରତନ ନଥିଲା। ଏହା ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ସେତେବେଳେ ଘରେ ରତନ ନଥିବାଟା ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ହବ, କିନ୍ତୁ ଅଜା ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏହା ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ହବ। ଇଂରାଜୀରେ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟକୁ ମେନ୍ କ୍ଲଜ୍, ମେନ୍ କ୍ଲଜ୍ বা প্রধান বাক্য, মেন ক্লজ। সেতেবেলে রতন নথিলা প্রধান বাক্য, মেন ক্লজ ইংরাজীরে। অজা যেতেবেলে ঘরে পৌঁছিলে, এর ইম্পর্টান্স কম, এর গুরুত্ব কম, এ নথিলে বি চলিব, তেণু ଏହା ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ କହିବା ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ କ୍ଲଜ୍, ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ କ୍ଲଜ୍, CLASE। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 2 ନମ୍ବର ଉଦାହରଣ। ବାପା କେବେ ଆଶା କରି ନଥିଲେ ଯେ, ବାପା କେବେ ଆଶା କରି ନଥିଲେ ଯେ ସନାତନ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ହେବ। ଏଠାରେ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ସନାତନ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ହେବା। ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ବାପା କେବେ ଆଶା କରି ନଥିଲେ ଯେ। ସନାତନ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ହେବ ମେନ୍ କ୍ଲଜ୍, ବାପା କେବେ ଆଶା କରି ନଥିଲେ ଯେ ଏହା ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ କ୍ଲଜ୍। 3 ନମ୍ବର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ତେଣୁ ଏସବୁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟର ଉଦାହରଣ। 2 ବା 2ରୁ ଅଧିକ ପରସ୍ପର ସାପେକ୍ଷ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱୟରେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ହୁଏ। ବାକ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ 2 ବା 2ରୁ ଅଧିକ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟର ଯୋଗ ହୋଇଥିଲେ ଆମେ ତାହାକୁ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କହିବା। ଇଂରାଜୀରେ 2 ବା 2ରୁ ଅଧିକ କ୍ଲୋଜ୍ ରହିଥିଲେ ତାହାକୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିବା। ଅଜା ଯେତେବେଳେ ଏହାର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ସାରିଲି। ଦରକାର ସମୟରେ ଯେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବନ୍ଧୁ କୁହାଯାଏ। ଦରକାର ସମୟରେ ଯେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବନ୍ଧୁ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବନ୍ଧୁ କୁହାଯାଏ। ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଦରକାର ସମୟରେ ଯେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ ମେନ୍ କ୍ଲଜ୍ ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବନ୍ଧୁ କୁହାଯାଏ। ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ କ୍ଲଜ୍ କିଏ ହେବ? ଦରକାର ସମୟରେ ଯେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। 4 ନମ୍ବର ଉଦାହରଣ। କାଲିର କାମ ଯଦି ଆଜି କରୁଛ ତେବେ ଆଜିର କାମ ଏବେ କର। ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ କିଏ ହେବ? ଆଜିର କାମ ଏବେ କର ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। କାଲିର କାମ ଯଦି ଆଜି କରୁଛ ଏହା ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ମେନ୍ କ୍ଲଜ୍ ହେବ ଆଜିର କାମ ଏବେ କର। ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ କ୍ଲଜ୍ କିଏ ହେବ? କାଲିର କାମ ଯଦି ଆଜି କରୁଛ। ଆଜିର କାମ ଏବେ କର ମେନ୍ କ୍ଲଜ୍ ହେବ। ଏହି ସବୁ ବାକ୍ୟ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଆମେ ପୁଣି ପଢ଼ିବା ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ। ଏହା ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ବୁକ୍ରେ ଦେଇନାହିଁ, ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ, କେବଳ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାରରେ ଅଛି। ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କ'ଣ? ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ର ସମନ୍ୱିତ ରୂପକୁ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେକୌଣସି ବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱିତ ରୂପ ମାନେ ସେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ହଉ ବା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ହଉ ବା ସରଳ ବାକ୍ୟ ହଉ, ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱିତ ରୂପ ବା ଏକାଠି ହେବାକୁ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଗୀତ, ବାଜା ଓ ନାଚ ଚାଲିବା ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଯୌଗିକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଯୌଗିକ। ଓ ଲାଗିଛି ଏଠାରେ ଭବ୍ୟ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚୌକିରେ ବସାଇଲେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା, ତେଣୁ ଏହା ସରଳ ବାକ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶକ୍ତି ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ସରଳ ବାକ୍ୟ। ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ବାକ୍ୟକୁ ଏକାଠି ମିଶାଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ଗୀତ, ବାଜା ଓ ନାଚ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ଲାଗିଲେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ହୁଏ। ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚୌକିରେ ବସାଇଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶକ୍ତି ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏଠାରେ ସରଳ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ 3 ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱିତ ରୂପ ଏଠାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ିବା ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟଗତ ରୂପ। ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବା ଏହାକୁ ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ସେ ବିବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କଲେ ବା ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କହିବା। ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିବା। ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବ, ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ସେ ବିବୃତ୍ତି ଦେବ ବା ସୂଚନା ଦେବ, ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ୍
डिक्लारेटिव सेंटेंस डिक्लारेटिव सेंटेंस जेमिति ए वर्ष प्रबल शीत होइछि क्यों विषय रे से सूचना देछि शीत विषय रे सूचना देछि ए वर्षर शीत विषय रे से सूचना देछि तेणु ए वर्ष प्रबल शीत हबो एहा विवृत्ति सूचक वाक्य बा इंग्रजी रे डिक्लारेटिव सेंटेंस। ख नंबर उदाहरण पढ़िबा कवि मानक मध्य सारला दास आदि कवि अटंती कहा विषय रे सूचना दिया सारला दास विषय रे सूचना दिया जे से आदि कवि अटंती कवि मानक मध्य तेणु यह विवृत्ति सूचक वाक्यर उदाहरण बा इंग्रजी रे डिक्लारेटिव सेंटेंस डिक्लारेटिव सेंटेंस। निर्दिष्ट विषयक विवृत्ति बा वक्तव्य प्रकाश करुवा वाक्य को विवृत्ति सूचक वाक्य कहे जनक विषय से सूचना दौथबो नहले विवृत्ति दौथबो ताहाको आमे विवृत्ति सूचक वाक्य बा डिक्लारेटिव सेंटेंस कहबा। वर्तमान पढ़िबा अनुरोध बा आदेश सूचक वाक्य याको इंग्रजी रे आमे कोन कहबा इंपेरेटिव सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस कहबा याको हे तो अनुरोध करुथबो नहले आदेश दौथबो ए सब नहले सल्जन को से कमांड दौथबो ए सब को आमे कोन कहबा अनुरोध बा आदेश सूचक कहबा इंग्रजी रे इंपेरेटिव सेंटेंस कहबा। आज्ञा मते टिकिए सहाय्य करंतु आज्ञा मते टिकिए सहाय्य करंतु से जनक ठारू सहाय्य भिक्षा करूची तेणु अनुरोध करूची तेणु याको आमे अनुरोध सूचक बा इंग्रजी रे इंपेरेटिव सेंटेंस कहबा। घरटा को सफा करि दियो एठारे कोन दिया गला आदेश दिया गला जनकू आदेश दिया गला घरटा को सफा कर दियो तेणु यह आदेश सूचक वाक्य रो उदाहरण। अनुरोध बा आदेश भाव प्रकाश करुवा वाक्य को अनुरोध बा आदेश सूचक वाक्य कहा जाय। प्रश्न सूचक इंटेरोगेटिव सेंटेंस इंग्रजी रे याको कहबा इंटेरोगेटिव सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहबा बा प्रश्न सूचक वाक्य तमे केबे आसिल ए प्रश्न चिन्ह रु आमे यह प्रश्न सूचक वाक्यर उदाहरण बोली जना पड़ी जाउछि तमे केबे आसिल जन को प्रश्न पचरा जाउछि तेणु यह प्रश्न सूचक वाक्य। कौनसी प्रश्नर सूचना प्रदान करुवा वाक्य को जो वाक्यर आमे प्रश्नर सूचना मिलुथार जानू से वाक्य को आमे प्रश्न सूचक वाक्य कहू। कौनसी प्रश्नर सूचना प्रदान करुवा वाक्य को प्रश्न सूचक वाक्य कहे जेमिति तमे केबे आसिल आजि केते तारीख एही दुई वाक्यरु आमको प्रश्नर सूचना मिलुछि तेणु यह प्रश्न सूचक वाक्यर उदाहरण। विस्मय सूचक वाक्य इंग्रजी रे यह कहा जाए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। विस्मय सूचक वाक्य बा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बापा एते टंका देले आश्चर्यकर घटना भली जना पड़छि विस्मय भाव प्रकाश करुवा वाक्य को यही वाक्य विस्मय भाव प्रकाश करुछि तेणु यह विस्मय सूचक वाक्यर उदाहरण। बापा एते टंका देले सतरे तमे आसीच तेणु यह विस्मय भाव प्रकाश करुछि तेणु यह विस्मय सूचक वाक्यर उदाहरण बा इंग्रजी रे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस रो यह उदाहरण। वर्तमान पढ़िबा नास्ति सूचक वाक्य बा नेगेटिव सेंटेंस। रीता द्वारा ए काम केबे भी हेबो नहीं नास्ति सूचकर उदाहरण मिलुछि नास्तिर सूचना प्रदान करुछि एही वाक्य तेणु यह को आमे नास्ति सूचक वाक्य बोली कहिबा। रीता द्वारा ए काम केबे भी हेबो नहीं नास्ति सूचक वाक्य रो उदाहरण है कारण नास्तिर सूचना प्रदान करुछि एही वाक्य। तमर नियम मु पाଳି पारिबी नाही यह नास्तिर सूचना प्रदान करुछि एही वाक्य तेणु यह नास्ति सूचक वाक्यर उदाहरण। आज एतिक पुणी देखा
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।